Waalaikumsalam. Ahlan. Marhaban. Sabahal khair. Sabahal Nur. Syukran. Afwan. Kam umruk. Ana umri Tis'awa Isrin. Min wen enti? Ana min Tarangnan Samar, Pilibin. Masmuk. Ana ismi Misidi Muntariyas. Hal inti fi zawj? Ana fi Soj. Aywa. Aywa ana fi Soj. Hal inti fi walad? Ano ba yan? Ana fi Wahid Ben. Hindi. Anak fi walad munate. Hal inti fi walad? Do you have a children? Ano ba yan? Do you have a children? Yun. Anak fi walad. Anong sagot? Tapos kapag kam, ilan? Hal Yun. inti fi walad. Ano yun? Hal inti fi walad? Oo. Anong sagot doon? Anak fi walad. Meron kang anak Tapos kapag kam, ilan yung anak mo? Anak fi walad. Kam walad, inti. Yun ang ibigay yung anak mong babae. Ana fi Wahid Ben. Yun. Ah. Syukran. Afwan. Masa'al khair. Sa'al Nur. Sabahal khair. Sabahal Nur. 10. Ashara. 0. Seher. 5. Kamsa. 8. Itamaniya. 9. 90s a. 5. 5. Ano ba yun? 5. Kamsa. 2. 8-9. 4. Arba. 4. Arbaa. 7. 7. Sab'a. 3. 3 talata. 1. 1 wahid. Okay. Very good. Thank you.